पुरुलिया बांदोवान रिया माटी बाखोल रे साधु रामचंद मुर्मू हा 124 जन्म माह को मनाव किदा बाड़ायो कना उनी दो जन्म लेन ताहे 30 अप्रैल 1897 साल रे आर बोंगा तलाले नाई 15 डिसेम्बर 1954 साल रे सांतार सावता लगी उनी दो एडी आयमा लेकाना कमी होराई लाहा लेते आर पुथी पाथाम कुई ऑल लेते सनाम लेकान होड़गी उनी दो कोबी मेंती को बाड़ाइया सांतार कुरन पुइलु कोबी दो बांगमा साधु रामचंद मुर्मू कान गियाई उनी दो ऑल बेल तालाते एडी आयमा गान पुथी गी ऑल सोदरा कदा साधु रामचंद मुर्मू हा जन्म भिटे दो झारग्राम होनत सिलदरिया कामारबंदी आतु रे उनी आय बाबा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो मोहन मुर्मू आर आयु ᱧᱩᱛᱩᱢ दो कुनी मुर्मू उनी दो मित साधारण ओड़ारेन होड़े ताहे कना मेनखान ऑल पढ़ाव लेकाते उनिया हथांग दो लासेरगी ताहे कान तया सांतार सावतारेन होड़ लाहा कु लगिते से सांतार कुआ मिटांग ऑल पढ़ाव डाहार यार लगिते उनी दो सांतार होड़ कु जाते सांताली तिकु ऑल पढ़ाव दाड़िया मा उना लगी मिटांग अक्षर होय तियारे कान ताहे जहां दो 1923 साल रे मिटांग लिपि तियार ले ताहे जहां लिपि रिया ᱧᱩᱛᱩᱢ दोहो ले ताहे मोजदादिर आम मेनखान उनी जहां लिपि तियार ले ताहे उना दो बांगमा सरकार खतारे बांग हे लेनते उना दो बल गादायेना कवि गुरु साधु रामचंद मुर्मू दो अडी आयमा लेकान पुथी पाथाम कुई ऑल ले ताहे जहां लेका सरी धरम सिरिंग पुथी लिटे गोडेत संसार भेद नाटक ऑल दोहो अनोड़े साउते अडी आयमा लेकान पुथी को আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের আদি কবি সাধু রামচন্দ মুর্মুর জন্মদিন উপলক্ষে। এখানে অনেক কবি সাহিত্যিক প্রফেসর মাস্টার সকলে এখানে উপস্থিত, সাহিত্য প্রেমীরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন এবং আমিও সাহিত্য খুব ভালোবাসি, সাহিত্য চর্চা করি এবং ভালোবাসি, সেই জন্য আমিও এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং আয়োজক কমিটির মধ্যে আমিও একজন। এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে মানে ওনার সাধু রামচন্দ মুর্মুর গান, তিনি যে গান লিখেছেন, তিনি যে কবিতা লিখেছেন, তিনি তার সাহিত্যে কি কি বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন সেই সব নিয়ে এখানে আলোচনা হচ্ছে। মায়া মান্ডি। पुरुलिया बांदोवान रिया माटी बाखोल रेदो जाव सेरमागी बांगमा साधु रामचंद मुर्मू हा जन्म माह दुको मनावेत कना उना साधु रामचंद मुर्मू जन्म माह मनाव ठाव रेदो अडिगान मनान होड़गी सेटर को तहन कना जहां लेका उन अक्तरेन उनी मिटन कवि तहे कना, नाटककार तहे कना, अनोलिये तहे कना, उनकागी निये जन्म माह मनाव ठाव रे हो कवि को नाटककार को सेटर कते उनिया जन्म माह को सखी शोभा केदा जोहार तेहें साधु रामचंद मुर्मू मिसाय बारगे इरेलना जन्म माह तेहें बांदोवान रिया मंडी बाखोल रे जन्म माह पालाव हुयुक नोआ पालाव आखड़ा रे तेहें आडिगान ओनोलिया पढ़ाव को सेटर मेना को आर साधु रामचंद मुर्मू बाबते उनिया शहर रिया उनिया समाज रिया सनाम तुले जोखा हुयुक कना गलमराव हुयुक कना नवा लेकाते नवा उनोलिया तैयार रे उदुग को एमा को आरो दिसम पेरा जोड़ा जुड़ी तेहnya नोआ आखड़ा रे एतोब रे उनिया सेरेñ आते तेमन तेगन आदिवासी बीर दो नोआ ते एहब कना तेही साधु रामचंद उनी उयहर हुयुक कना सेरेñ तालाते अनोड़हे तालाते उनिया ऑल रिया तुले जोखा तालाते आरहों उनिया संतार समाज रे एनेम साहे रिया एनेम निये धुरी धरती रे नाहा अनोलिया कु जहाई
ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱚᱵᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱᱟ। आज বাংলা 16 বৈশাখ আজ থেকে 128 বছর আগে সাঁওতালি সাহিত্যের এক মহাকবি জন্ম হয়েছিল আজকের এই দিনটিতে। তার নাম সাধু রামচাঁদ মুর্মু। উনি শেষ জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, এই জন্যে সাধু, এবং এই নামটা দিয়েছিলেন তদানীন্তন মেদিনীপুরের ছোট লাট লর্ড কারচু কবির বাড়িতে এসে মেদিনীপুর জেলার শিলদার কাছে যে কামারবাঁধি সেখানে সে কবিকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, 4টি বড় বড় খাতা তাকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই থেকে তাকে সবাই সাধু বলেন, সাধু রামচাঁদ মুর্মু। আজ দীর্ঘদিন পরে সাঁওতালি ভাষা যে বিভিন্ন জায়গায় আজ ভারতের যেমন সংবিধানের স্বীকৃতি পেয়েছে, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সাঁওতালিতে পঠন পাঠন চলছে। ঝাড়গ্রামে সাধু রামচাঁদ মুর্মু নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। এইরকম পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি একাডেমি থেকে সাধু রামচাঁদ মুর্মু পুরস্কার চালু আছে। এরকম একটা সময় আমরা এখানে উদযাপন করছি পুরুলিয়া জেলা সাঁওতালি লিটারি ফোরাম আর শিলি পত্রিকার উদ্যোগে। আজকের এই সভায় কবির জীবন, তার সাহিত্য কীর্তি, তার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এখানে এসেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক সারদা প্রসাদ কিসকু খেরাল বিশ্বে, যিনি ভারতের বাইরেও নেপাল, বাংলাদেশ সেই বিভিন্ন জায়গা সাহিত্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত। আর এই ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে এখানে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মনোশ্রী মাহাতো, মানভূম মহাবিদ্যালয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জিতেন্দ্রনাথ হাঁসদা, শুশুনিয়া গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এই ধরনের আরো কবি, শিলি পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কলেন্দ্রনাথ মান্ডি, শিল্পী সুনীল হাঁসদা, শীতেন মান্ডি, আরো অনেকে। আর এই উপলক্ষে কবি সতন সরেনের একটা কাব্যগ্রন্থ নিদ আঙ্গা কান এখানে উদ্বোধন করা হলো। আর পাঠকদের উৎসাহিত করার জন্য আজকের এই বিশেষ দিনে পত্রিকার যে স্টল আছে সেখানে 25% কমিশনের সমস্ত বইগুলো দেওয়া হচ্ছে। এখানে উপস্থিত আজকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা MA, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের MA, পুরুলিয়া সিধু-কানু বিশ্ববিদ্যালয়ের MA এবং কিছু রিসার্চ স্কলার এবং প্রফেসর ও কবি সাহিত্যিক এখানে উপস্থিত আছেন। সবাই মিলে আজকের এই অনুষ্ঠান চলছে এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যারা শিল্পী বৃন্দ, যারা ঝাড়গ্রাম থেকে রেণুকা সোরেন, সেরেং কুইলি, এই ধরনের যে শিল্পীরা তারাও এখানে পৌঁছে যাবেন। আমাদের বড় সাহিত্যিক দুর্গা দাস সোরেন বাঁকুড়া থেকে আর কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। সবাই আসছেন, এই অনুষ্ঠান চলবে আরো কিছুক্ষণ। আজকের অবস্থায় সবাই আছেন, তাদের আমরা সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। नुआ कथा बाड़ायोग कना साधु रामचांद मुर्मू दो सांतार हर को लगिते से सांतार हर भागी डाहर ते अयुर को लगिते अड़ी आयमा लेखाना कमी हुटू काते नित उनिया जानाम माहार दो उनी बोंगा लेखा को मानावे कना पुरुलिया खन अमित कुमार माहातो रिपोर्ट प्राइस टीवी।